ଚାନ୍ଦ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ନବୁ, ତାରା କହିଲା ତୁ କ'ଣ ନବୁ, ସୁନା ନବୁ ନା ରୂପା। ମୁଁ କହିଦେଲି କିଛି ଲଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ଅଛି ମୋ ବାପା, ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ବାପା। ବାପା ମୋ ବାପା, ବାପା ମୋ ବାପା। नमस्कार, मु टिकिना नायक। मु आपण मानक स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल को। आउ समस्ते सब बेले खुशी रे रुहंतु, भलरे रुहंतु, आ जते दुख आसले भी दुख को सामना करंतु। हो मु आज किछि कथा मु आपनक सहित आपण मानक सहित शेयर करबी। मोर माने माने ए किछि दिन पूर्व गोटे घटनार माने किछि माने गोटे घटना हेतला, ता कथा मु माने से विषय रे कहूची। कोन हेतला ना, मु किछि साड़ी मगैथिली, तो माने मु भाबली किछि साड़ी बिक्री कर देबी हला। तो कोन हिची जणे लोक मो पाखु आसिले, तापरे से आसिले, तापरे से कहले कि मु साड़ी नेबी। तापरे मु कहली हो, तापरे मु देखैली तांको, तापरे से 5टा साड़ी तांकर बाछिले से। तापरे से कहले कि आ मो पाखरे तबे पैसा नहीं, मु 3 सप्ताह भितर माने प्रति सप्ताह रे किछि किछि एमती देबी। मु कहली हो ठीक अछि। तापरे से पैसा न देई कि गोटे भी तापरे नेले, से कहले कि ए 2 दिन भितर किछि देबी, तापरे एमती धीरे धीरे देबी। मु कहली हो। तापरे तापरे से कौन है ना, एमती मु देखिली माने 5-6 दिन हो गलानी, से माने देलेनी गोटे पैसा। तापरे मु जाई कि तापरे तांको कहली, मु कहली आउ माने एते गुडा साड़ी आंछ, आउ माने किछि तो माने मोर पहनी हेनी, तो माने किछि तो पैसा दबो ना। तापरे से मते कहतले कि 2 दिन भितर 2000 खणे देबी, किंतु आउ देई नथिले। माने तांकर माने प्राय से 5000 पाहाई कि माने हे जाइतला पैसा, साड़ी रो पैसा। तो से कहतले कि माने 2 दिन भितर 2000 देबी, आउ आर गुडा आर सप्ताह रे एमती करके देबी। मु कहली हो। तापरे देखला को से 5-6 दिन हो गलानी देलेनी। तापरे पुणी तापरे मु तो तांको विषय किसी जानि नथिली ना, तांको विषय किसी जानि नथिली। तापरे मु विश्वास करके देइदेली। तापरे आ जन केमती पचारली तांको पाखा कि जो रहउतले, तो से माने कहिले कि से तो माने एमती रहिलेनी एठी माने केते मास हो गलानी, तांकर माने 40,000 पाहे कि तांकर घर भड़ा माने बाकी अछि, पुणी मेंटेनेंस पैसा केते माने बाकी अछि, पैसा दे नांती। पुणी से कहले हमर गोटे बाइक रो काच भांगी देइथिले, तार माने 4000 पाहे कि खर्च एमती हला, किंतु हमको गोटे पैसा देलेनी, एमती से आ जणे स्त्री लोक मते कहले। तापरे मते बहुत डर लागला। तापरे भाबिली कोन माने से तो तांकर घर भड़ा भी देई पानांती, मेंटेनेंस पैसा एते बाकी अछि दउ नांती, पुणी तांकर गाड़ी जो काच भांगी देइथिले से पैसा पुणी दउ नांती। तो मोर साड़ी एते गुडा नैछन माने 5000 पाहे कि, पुणी से गुडा केमती देबे, माने गोटे पैसा देई नांती। मु जाई कि कहिला बडकू कहले कि आउ आज तो माने संक्रांति रे मो हस्बैंड पैसा माने केमती पठेबे, एमती कहले। पुणी काली गुरुवार अछि, गुरुवार भी दियंतीनी, एमती सब माने बहाना ये कहले। तापरे से जो मते स्त्री लोक मते जो आ जणे जे मते साड़ी माने मोठु जे साड़ी नै नथिले, से मते कहिले कि एमसेंती आउ से तो तांकर बहुत पैसा बाकी अछि, से ओनर सहित भी माने झगड़ा करूछन्ते, एमती सब कहिले। तापरे मते बहुत डर लागिला। तापरे पुणी कहिले कि से तांकर माने ए 2-3 दिन भितरे घर छाड़ी देबे, एमती कहिले। मु पुरा आहुरी डरी गली, माने मोठु साड़ी नैछन्ते, पुणी से कहिले कि माने 2-3 सप्ताह भितरे देबी। देखला बेलकु गोटे पैसा देई नांती, मते बहुत डर लागिला। पुणी से जो स्त्री लोक से मते कहिले कि तांकर ए 2-3 दिन भितरे घर छाड़ी देबे। तापरे मते डर लागिला। मु तापरे तांको कहली, मु कहली कि आउ तमे जदि से साड़ी गुडा नबो, ताहले पैसा तो गोटे भी देइन, मो पाखरे साड़ी गुडा थाउ, तापरे तुमर पैसा जते बडे हबो तुमे किछि किछि करके जमा करिवो, तापरे मते से पैसाटा दबो, तापरे तुमे साड़ी नै जिवो। तापरे सेमती कहली बडकू भी से राजी हेलेनी, कहले कि आ सेमती केमती हेबो, सेमती हेले मो हस्बैंड को मु केमती साड़ी गुडा देखेबी, एमती सब बहाना कले। तापरे मु जाहाले भी मते डर लागला ना, मु कहली जाहाले मोर साड़ी मते दे दियो, आउ तुमे परे पैसा हेले नबो कि, एमती मु कहली बडकू से मते साड़ी गुडा दे देले। तापरे से साड़ी भी माने गोटे पैसा दे नांती, से साड़ी गुडा सब काटिकी माने पिको सब कर देथिले,
ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ମାନେ ସିଲେଇ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପିକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାହେଲେ ବି ନା ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହାହେଲେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସତକୁ ସତ ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଏମିତି ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ତାଲା ମାନେ ପଡ଼ିଛି ରୁମ୍ରେ। ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ସେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାତାରାତି ଏମିତି ଗାୟବ ମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କେତେ ମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଠକାମି କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାନେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମିଛ କହିବେ, ବହୁତ ମାନେ ଠକ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଦେଲି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କରୋନା ଇଏ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ପିଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ କାଢ଼ା ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେମିତିକି ପାଣିରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ସେଇଠି ମାନେ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଛେଚିକି, ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ଛେଚିକି ସେଇଠି ପକେଇବେ, ବଏଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଟା ବଏଲ୍ କରିବେ କିଛି ସମୟ, 15-20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି। ତାପରେ କିଛି ଅଂଶ ମାନେ କିଛି ପାଣି ରହିଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ଛାଣିକି ଆପଣ ପିଇବେ। ଏମିତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି ଆଉ ମାନେ କରୋନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ହଉ କିଛି କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଛୋଟ ମାନେ ଏମିତି କବିତା ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ଜୀବନ ଆମର ରତ୍ନ। ଜୀବନ ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଭରା। ଜୀବନର ମାନେ ହସି ହସି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଜୀବନରେ ଭରି ରହିଛି ଦୟା, କ୍ଷମା, ଅନୁତାପ ଓ ପଶ୍ଚାତାପର ଗୁଣ ଗାରିମା। ଜୀବନକୁ ବହୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ଆଶା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖିବା। ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଓ ଠିକ୍ ଭୁଲର ବାର୍ତ୍ତା। ଜୀବନ ଅଛି ଯେତେ ଦୂର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ଉଚିତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା। ଜୀବନ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଜୀବନର ମାନେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା ଓ ପରିହାସ କରିବା। ଜୀବନର ମାନେ ନୁହେଁ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅସହାୟ ମଣିବା। ଜୀବନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ। ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଧାଇଁଯିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନ ଦେଇ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଜୀବନ ହେଉଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ମନକୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ମଳ ରଖିବା। ଜୀବନ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ହୀରା ସଦୃଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଗରିଆନ ଓ ତେଜିଆନ। ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ କବିତା ଥିଲା, ଜୀବନ ଆମର ରତ୍ନ ଏଇ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ତ ସେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଲେଖକ ନୁହେଁ। ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଏ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ସଜେସନ ଦେବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।